Hello NNC viewers can first Guru Pakhana Khaishe Gule or Guru Pisap Khaishe Gule Apni laga Gao laga Kiki especially gut related problems kan thaishli to dur hui jabo koine nega apne anki kuma doctor ro gushil apne biswas kro na kro yede IIT Madras laga director V Kama Kotira similar claims to ishli koi dikhe se eture taibra koyase ki Guru Pisap te antibacterial antifungal anti-inflammatory properties kan ase koyase chundura especially manu khan gut problem kan thaishule itude bhal hui thagi asini koyase aru itu rishil taibra kwalan hoy but itu research papers lai sabte koyase chunduru rishile US laga research papers te taibra mention paishini koyase ki Guru laga Pisap te itu antimicrobial anti-inflammatory anti-cancer activities laga nigan thagishuna matlab tu ishile Guru Pisap khabra manu karne bhal hoishuna taibra kodushile Guru Pakhana bi like gobar gas natural farming de use kra nishna Guru Pisap pi iniga talaga scientific evidence ase iniga koyase turishile talaga bi alag benefits kan ase iniga koyase Guru Pisap laga benefits kan dushile itu laga bishi research la proof pi ase iniga koyase aro India laga school of medicine kan bi itu Guru la Pisap la pore research ko laina koyase IIT Madras kan bi itu la pore research ko ase judi kumar researcher itu topic te interest taishile और टाइरो क्वादुशले ताई पंच गाविया कोरेना को ऐसी तुरिशले इतुदे टेक पार्ट करे को ऐसी चुंदुरिशले गुरु पिसाब गुरु लगा दूध गुरु घी गुरु पैखाना और गुरु लाइदु कर्ड इतु मिक्स करिन एकता रिचुअल माने इतु ताइबी लुई थागिना को ऐसी इतुदे ताइब्रा एकता वीडियो देना ताकि क्लेम करे ऐसे कि एकजुन सन्यासी दुइशले ताई बीमार हुई जा लगा ताई 15 मिनिट्स ते भाल हुई को ऐसे किता गुरु लगा पिसाब खाइछि इनगा कोइना ताइब्रा बिशी की क्लेम करे ऐसे चुंदुरि त्या डॉक्टर्स कुमार बादुशले इतु चैलेंज करे ऐसे इतुरे पब्लिक ते डिबेट राखिबले गाने को ऐसे इतु डॉक्टर्स खनबा को आदुइशले इतु गुरु पिसाब और गुरु पैखाना खाबरा मानुला गाव दे उल्टा बिया बीमार खन हो पारिना को ऐसे इतु रिशले टाइफॉइड निशना ई कोले इन्फेक्शंस निशना और टेपवर्म इन्फेस्टेशन दिखिबना को ऐसे इतु गुरु पिसाब पैखाना खाबरा एकु गाव गाने भाल नहुना को ऐसे जितिया इटा कोविड-19 निशना बीमार डेंगी निशना बीमार स्वाइन फ्लू निशना बीमार चुली थातंदे मानन दुशिले तला कथा विश्वास करना डॉक्टर के ना देखाय ना इतु गुरु पिसाब गुरु पैखाना खाइसुले किनिगा होबो कइना इतु लगा पर एकदम की कन्सिक्वेंसेस हो इतु ताई रेस्पॉन्सिबल होबो ने की कइना ने को ऐसे इतु इतु डायरेक्टर दुशिले इटा ताइगे तला कामरा उलाई दिबो लागे ने कइना थानबा डिमांड कइ थाला दिखेस और पब्लिक ते इतु लगा पर डिबेट राखिबले गाने को ऐसे इतु डॉक्टर बादो इशिले ने गाबी को ऐसे आजिकली बीजेपी एमपीस खन भी बिशी इतु गुरु पिसाब गुरु पैखाना लगा फायदा ला कथा हुई थाके हलिबि तान किता बीमार হয় इतु जने तान दुशिले डॉक्टर लोदे देखाय थाके इतु ना खाइ नेगा कोयासे इतु लगा पडे इतिया इतु कथा चर्चा दे था तने इतिया वीडियो खन बेर पिसी वायरल हुई थाके আছে चुन्दु एकजुन डॉक्टर बा दुशिले रो कैमरा दे इतु क्लेम करे আছে इतु खाइना ताइ लगा बॉडी ताइला माइंड सोल दुशिले एकदम प्यूरिफाई करे कोइ नेगा कोयासे कुमा मानु खन बा दु कोयासे इतु ताइबर जुनु क्लेम करिसे इतु दुशिले नि सुपरस्टिशियस बिलीफ नय बट इतु दुशिले हसालाबि इतु बेनिफिट थाकिना आसिनिगा कोयासे इतु दुशिले मॉडर्न साइंस प्रबि इतु इतिया मानि आसिनिगा कोयासे आपने क्या भावना थाइसले लिखि जनाइ दिउ परे खबर आगे जागदे मॉर्निंग ला खोर मान साइसले कि एकजुन 3 साल 4 साल लगा छुतु बच्चा छुगरा तलगा बाबा मालोरा ला खुइसुना आउ इमति जंक्शन बा पाइसे गुना को एदु बाबा मालोदे रियूनाइट हुइ जिसे को आसि दु एकता खुशी खबर अपने सबके जनाइ दिएसे जम्मू एंड कश्मीर लगा चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला रा कोयासी की जम्मू एंड कश्मीर लगा राजौरी को बादल विलेज ते लास्ट मंथ डिसेंबर महीना दे 16 मनु एकता मिस्टीरियस बीमार बा मुरी से गने को इतु लगा परे ता टेस्ट करना इतुला रिपोर्ट आइ जादे तानब्रा कंक्लूड कृषि को जे कि इतुरुसले को बैक्टीरिया और वायरस प्रा मनु मुरान है पर दूसरा रीजन कारणे मुरिसे गुना चुंदु लगा परे इतु एकता डिजीज न है कोइना इता पुलिस टीम ब्रा इतु इन्वेस्टिगेशन करे सिनिगा कोयासे तो जुन्दु जम्मू एंड कश्मीर एकता मिस्टीरियस बीमार बा मनु पिसि मुरिसे कोला खबर दुसिले त्या कारणे इतु वायरस और बैक्टीरिया बा नहैनेगा कोयासे महाराष्ट्र लगा पुणे दे गुलेन बेयर सिंड्रोम गुना GBS गुना इतु लगा 22 सस्पेक्टेड केसेस रिपोर्ट हुइसिना कोयासे इतु दुसिले एकता रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर असना कोयासे जुन्दु दे महल लगा इम्यून सिस्टम जुन्दु अस इतु रा गलती रा महल लगा नर्वस सिस्टम के टारगेट कोइ थाके अटैक करिना कोयासे इतु लगा सिम्पटम्स तुसिले मानु के कमजोर बनाइ दि आरो एकता टिंगलिंग सेंसेशन इतु दुसिले गाउ दे एकता टिंग टिंग मारा निसिना नेगा जिंग जिंग करा निसिना एकता सेंसेशन उलाइगो आसे चुन्दु दे इतु बिसि भाग थेंग देबरा शुरू होइना इतु हाथ टीबी आर्म्स टीबी पुंचेरो कितेबा फेस टीबी हुइ थाके नेगा कोयासे इतु लगा 22 सस्पेक्टेड केसेस इदियाने महाराष्ट्र दे पुणे गजादे रिपोर्ट हिना सिनेगा कोयासे बाहर था मनन स्पेशली चुगली मनन पिसि हुशियार करि थेबुले गानि तु खबर जनाइ दिसे बेंगलुरु दे एकता माखी लेट नाइट मदत मांगा लगा मानु खन की कुमान जगह जाओ लगा इतुरे दुईटा मोटा मदत करि आसु गुना स्ट्रेंजर्स खन एकदम भाल मानु निसिना होय आइना तागे मदत करबो होइना तहान ला गाड़ी दे उठाइ दिना
তাইৰ কোৱা জাগাতে লৈ যাবলৈ নহইনা দুসৰা মানুহ নাথকা জাগাতে লৈ যায় না তাই লগা পৰে সেক্সুৱেলি এছল্ট কৰিছিনা কৈ আছে এইটো ইনসিডেন্ট হৈছিলে সানডে লগা একদম ৰাতি দিছে কৈ আছে চুন্দুৰ হৈছিলে এতিয়া পুলিচ ললে খবৰ পুনছিনা এতিয়া কেছ চলি থাকে আছে কৈ আছে এইটো একটা বেছি হুঁশিয়াৰ গুলি কাৰণে ওয়ান্স अगेन সব মানুহকে জনাই দি আছে কলকাতা ডক্টৰ লগা ৰেপ মাৰ্ডাৰ কেছ লাপৰে কলকাতা লগা কোৰ্ট সেলডা কোৰ্ট পৰা এইটো একিউজড সঞ্জয় ৰয়গে লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজনমেন্ট লগা সজাই দি দিয়া পিছৰে এই ভিকটিম ডক্টৰ লগা পেৰেন্টস খান আমা বহান দিছিলে একদম খুশি না পাইনা থাইছে এতুৰে তান ব্ৰা জাস্টিস কাৰণে ডিমান্ড কৰি থাকিছে এতুৰে এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্ট পৰা আজিলা দিন দে এটো সো মতো কেছ লুইনা এটো লগা পৰে সুনৱাই গুলে আছে না কৈ আছে এতুৰে তা লগা পেৰেন্টস খান ব্ৰা কি ডিমান্ড কৰি আছে এটো লগা পৰে আৰু প্ৰব কৰিলে কাৰণে তান অৰ্ডাৰ দিও নিচিনা আছে না কৈ আছে এতুৰেছিলে লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজনমেন্ট নহইনা ডেথ পেনাল্টি দিবলৈ কাৰণে ডিমান্ড কৰি থাকিছে আৰু দুসৰা মানুহন বি ইনভলভ থাকিছিলে ইতন বি সজাই দিবলৈ কাৰণে ভিকটিম লা পেৰেন্টস খান বা দিছিলে ডিমান্ড কৰি থাকিছে চুন্দুলা পৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট পৰা আজি এটো পুৰা কেছ লবলৈ আছে নেগা কৈ আছে जागली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा लगा बॉर्डर एरिया दे तो इसलिए एग्जैक्टली कुछ छत्तीसगढ़ को जगह दे सिक्योरिटी फोर्सेस और माओइस्ट खला माजुरे मारा मारी हुआ तंदे 14 माओइस्ट और नेक्सलाइट्स खनगे शूट करी मोराई दिशने का को ऐसे तहां लगा माओइस्ट लीडर चला पाथी गुना कुन मानु दुइसले ता लगा पोडे 1 crore लगा इनाम थगिसे इतु मानु भी इदु सिक्योरिटी फोर्सेस खनबा बंदूक प्रमारी मोराई दिशना को ऐसे इदु मानु लगा पोडिने 1 crore लगा पैसा राखा दुइसले ताइब्रा पुइला 5 ते बिसि डाঙৰ डाঙৰ मानु हनगे एमएलएस निशनानगे मोराइसिगो आसे चुन्दु गाने ता लगा पोडिनगा इनाम राखिसिगो आसे इतु मानु भी इतु अटैक ते मरि जिसिना को आसे टोटल दे 14 मानु मरिसिगो आसे कैजुअलिटीज तुइसलार भी बिसि भी हो पाइना कुइ थागे आसे उलबि त्या खाने दुइसले इनिगा अपडेट आइ आसे US President Donald Trump प्रदोषले कोया से कि ब्रिक्स नेशंस खान इतुरिशले ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका और दूसरा कंट्रीज खान कुन खान इतु ब्रिक्स जॉइन करना से तहां लगा पोडे 100% टैक्स तारिफ लगाई दिबो इनका धमकी दिएसे इतुरिशले जुदी इतु ब्रिक्स कंट्रीज खान ब्रा तहां डी डॉलराइजेशन एफर्ट जुन्दुले आसे इतुरिशले डॉलर यूज ना करना तहां ला करेंसीज खानी यूज को लगाई तु कुरि थाइसले तहां इतु कंट्रीज खान लगा पोडे US तुशले पेशी टैक्स उठाई दिबो ना को आसे मतलब तुझे इंडिया ला पोडी 100% टैक्स बढ़ाई दिवने का धमकी दी ऐसे रिपोर्ट लाई सब ती जिसुले इते US खान ब्रा ताना तादे किमान ता इलीगल माइग्रेंट्स खान थकी ऐसे तान सब निजुन जो कंट्रीज ते वापस पठाई दिवो खातन इते इंडिया लगा भी 18,000 अपोडे इलीगल माइग्रेंट्स खान ऐसे को ऐसे कुन खान तुझे इंडिया दे वापस पठाई दिवले ऐसे ना को ऐसे इतुरे इंडिया और US लगा नतुन एडमिनिस्ट्रेशन माजुरे कोथा कुरी थाके ऐसे ना को ऐसे कि किना करना आगे जाबो ना इते रिपोर्ट आई थला हिसाब ते इतु नंबर्स तुझे আৰু বি বেছি হ'ব পাৰে নেগা খুই থাকি আছে এতিয়া US তে মানুহখন ইনি খুশি মুশি আহিবলে লাগা দুইছিল তা তানা গভর্নমেন্ট ৰ মানা কৰিছে হলিবি US প্ৰেসিডেন্ট ৰা কৈ আছে কি তাই H1B ভিসা দুইছিল তাই ষ্টপ কৰিব নাই গুনা কি কাৰণে কৈছিলে এটো নিগা ভিসা আছে যোনদৰে পঢ়া লেখা থাকা মানুহ তুৰিছিলে গ্ৰেজুৱেট এণ্ড বাফ খান তাহান US তে কাম কৰিলে যায় থাকে তাহান লাগা তাতে কোম্পানিজ খানে কাম কৰিলে যায় হলিবি ইঞ্জিনিয়াৰছ হ'ব পাৰে আৰু ইনিগা টেকনিক্যাল ফিল্ডছ তে होई কিলা ফিল্ড দিবি होई ইনিগা লেখা পঢ়া মানুহন कुन खान दुइसले तहान दिमाग आनी ऐसे US ते तहान की दुइसले तहान रोखाव मुन्ना इनका ताइब्रा कुइ थे गेसे मतलब दुइसले H1B वीजा दे दुइसले ताइब्रा ब्लॉक ना लगाव निशना से इनका इत्या करने को ऐसे इदे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा ताला कंट्री दे US बर्थ राइट सिटीजनशिप एदु खतम गुरु बिना को आबिसिले वेरियस इमिग्रेशन ग्रुप्स खन ब्रा तालगा परे सुगरे আছে US बर्थ राइट सिटीजनशिप कुशुले কোন মানুবি যদি US তে বাচ্চা জন্ম কৰিছিলে তো বাচ্চা দুছিলে US লা সিটিজেন হ'ব পাৰে ইন কেস মন নাগালেল না আমাবহান তাদে যায়না থাকা তন্দে তাদে বাচ্চা জন্ম কৰিছিলে এটো বাচ্চা দুছিলে US লা সিটিজেনশিপ কাৰণে তাই এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু তাই US লগা সিটিজেন হৈ যাব চুন্দু দে এতিয়া এটো কানুন দুছিলে তাইৰা খতম কৰি আছে না কৈছে কিলি গলে নিগা ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস খান বেশি তাৰে বাচ্চা জন্ম কৰি তো বাচ্চা দুছিলে US লা সিটিজেন হৈ থাকি আছে তো ইটো দুছিলে এতিয়া হ'ব না দিবই না কৈ আছে আসল তাহলা বাবা দুহি US লা মানুহ হৈছিলে ঠিক আছে নহৈছিলে তো নহব কইনে নিগা এতিয়া তাদে ইটো এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ টাইপ পাস কৰি দে বেশি অপজিশন আই থালা দেখি আছে তো ইটো US স্টেটস খান ভাবি ইটো তাই লাগা অৰ্ডাৰ দুছিলে ইটো ব্লক কৰিব গনা লো সুট ফাইল কৰিছিনা কৈ আছে ইটো দুছিলে ইটো বাৰ্থ ৰাইট সিটিজেনশিপ দুছিলে থান তাই ইনি খতম কৰিব না পাৰব এনেকা খুই থাকি আছে এটো এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ দিছিলে এটো একদম আনকনস্টিটিউশনাল আছে আৰু এটো আন আমেৰিকান আছে আমেৰিকান নিচিনা নহয় না কৈ আছে এটোতে তানবা দুছিলে কিতাবি হ'ব না দিব না খুই থাকি আছে তাদিলা মানুহন হলি US প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প দুছিলে তো খতম কৰিব এনেকা কৈছে এতিয়া কি হ'ব এটো দুছিলে টাইম বাই জানো হলি এটো দুছিলে তা লং প্ৰসেস আছে লেন্থি প্ৰসেস আছে আৰু এটো পুৰা এক্সিকিউট কৰি তো কমপ্লিট কৰিলে তো সাল লাগি যায় এনেকা কৈ আছে इधर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा ताई प्रेसिडेंट ला कसम खातिन दे ताई अमेरिका लगा पड़े पूरा दुनिया ला पड़े ताई रा की स्पीच दिसे तो स्पीच होना बिचरे रशिया ला प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रा चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के वीडियो कॉल कृषि को आसे
আৰু তাইকি খুশি কোৱা আছে কি তাই লা কথা শুনা পিছে এতিয়া তাহান লাগা দুইটা কান্ট্ৰি লা মাজুৰে ৰাছিয়া আৰু চাইনা লাগা মাজুৰে তাহান আৰু বি ৰিলেশ্যন ষ্ট্ৰং কৰবইনা তাহান লাগা টাইজ টু ইছলা আৰু বি ডেভেলপ কৰবইনা তাই কসম খাইছি কোৱা আছে এটো ইছলে তাই জন লাগা ৰিলেশ্যন ৰাছিয়া আৰু চাইনা লাগা ৰিলেশ্যন টু ইছলে এটো ফ্ৰেণ্ডশিপ মিউচুৱেল ট্ৰাষ্ট আৰু বেনিফিট তে তাহান বেसिस ৰাখিনা তাহান এটো বিল্ড কৰবইনাগা তাহান কসম খাই দিছিনগা কৈ আছে WHO la chief Tedros Pradushle koya ase ki US president Donald Trump ra inga decision lilo ki global body to agency WHO goina tadeba tahan US to withdraw korbo ka dushle etu tahan reconsider korle bhalo hoina koya ase matlab tushle US tushle ekbar aro tahan lode kotha korna tahan etu partnership tushle continue rakhile bhalo bone gina koya ase taiba dushle koya ase etu bishekta regret korla ase ki US pra tahan organization ba withdraw kore ase eture tahan pra dushle US ke Trump ke request kore ase ki tahan itu withdraw na korle karne aru tahan kotha korna age jabole karne US to shile 1948 pra etu ekta founding member ase aru tahan pra bishi contribute krishna ko ase tahan contribution karne WHO pra smallpox nishna bimar bi tahan eradicate korparishna ko ase etu karne US ke itu na kurbi nega ko ase ide China dushle itu time or itu situation la advantage le ase tahan ba dushle WHO ge tahan laga support to reaffirm kore ase ki bi hui jabi mon dushle apne ge support kori thaibo eneka China ba WHO ge koi dikhi ase especially kita dushle Trump prakita announce korishi US dushle WHO ba withdraw kore ase tu tande ide US president Donald Trump pa thakibo laga talaga official residence White House kwa itula ki features ase gule ede tu White House te 132 rooms ase go ase 35 bathrooms, 6 levels, 412 doors, 147 windows, 28 fireplaces, 8 staircases, 3 elevators ase go ase. Aru itu de kitchen thaka dushle 140 guests ke dinner kilo de serve ko paina ko ase. Itu laga por appetizers 1000 at one go serve ko paina ko ase. Itu de president laga Oval Office, tennis court, jogging track, swimming pool, movie theater aru barber shop pi asniga ko ase. Donald Trump pra Israel ar Hamas la majure ceasefire anade tai wi credit law pishre man diri hwa nai itia tai laga Oval Office pra tai koi ase ki tu chundu ceasefire ase Israel ar Hamas majure chundu than bra crack kurishe itu shile iman diri last no ho nishna asina koi ase tai tu ceasefire la pore man confident tai na koi ase tai bra du itu bi koi ase ki tu shile US la war no hoy tu shile tahan nijur laga war asina koi ase itu war de 33 Israel hostages kan charbo ina ase 1900 pore Palestine laga jail de thamanuhan Israel ba charbo ina thagi ase US President Donald Trump laga administration bra Taliban khan gi bi tahan laga US weapons khan chundrishile $7 billion apor laga word la ase ko ase chunda Afghanistan de than 2021 exit kra tane US military ba chari jaise itu sob ammunitions khan dushile wapas US ke dibi ko laga Taliban khan bra itu reject kurishina ko ase namana hujishina ko ase Taliban khan bra ko ase tan tu ammunition aru advanced weapon khan dushile ISIS ke Islamic State Khorasan khan lode fight kule gane than lagi guina than itu US ke wapas diuna parwinega Donald Trump laga demand de reject kurishinega ko ase Israel chief Halevi bra dushile ko ase ki tai October 7 attack Hamas khan bra Israel la pore kra itu de tai fail kurishi guina tai itu laga responsibility luina tai dia March 6 te tai itu top post te bra resign kurlo guina ko ase holi tu resign kra gere itu la pore tu attack la de kiman ta investigation ase tu sob tu shile tai complete kurni hi tai resign kurniga ko ase US te ekta maki 154 kg la ko ase tai 6 sal la jail la sajai paisina ko ase ki karne kushile tai bra nijur laga bacha nishna ekta chogra ge pala laga nijur la bacha asuna 2 sal laga tai laga aporde buina tage morai dia karne report la hisab tina ko ase ki tai bra itu bacha dushile tai la kotha na mane guina tai laga aporde nega boatande itu 154 kg laga maki dushile 10 sal la bacha na aporde na boatane bacha dushile sans una parna murjishina ko ase chunduri tula aporde court case chulatande itu maki man mote dushile man chutu bacha la aporde nega buine itu bacha murishi guina itu maki ge 6 sal la jail sajai court pra dishinega ko ase Manipur deshile hodai sal Republic Day hubi Independence Day hubi tadela groups kan bra itu shutdown kuri thage itu namani bo koine kuri thage itu barbi coordination committee kor kom koina choita band outlawed groups Manipur laga tana apex body bra 18 hour la total shutdown January 26 la din ne mathi ase dishile pujur 12 baji bra sham 6 baji tak tan Republic Day celebration dishile boycott kurina ko ase itu public khan ge itu de participate na kurle garne ko ase itu celebration de tan participate na kubi to refrain kurina ko ase aro khor bhitore thaki bole garne ko ase aro bi baki cheez khan kui de ase chundu concern khan yate sailu pare
আজিলা লাस्ट है कुन तो खबर साई पुंची से अपने सबके व्हाट्सएप ला एक नतुन अपडेट ला पड़े चना दियो तुरिसले व्हाट्सएप प्र बिसि जल्दी मान स्टेटस रखा तंदे म्यूजिक एड करू पारा इंस्टाग्राम दे फीचर था निशिना एतु बिसि जल्दी अनुले स्ना को आसी तुला टेस्टिंग चुली थागे स्ना को आसे एतु बिसि जल्दी सब मानो यूज करू पारुले आइ जवले स्नेगा को आसे इतरे मला एतु खबर दे खतम करे लास्ट तक सेरम सबके बेसि खुशी जनाइ दिएसे म नेक्स्ट कुन तो अपडेट लो देरो लक करिवो